Canada has issued a severe weather bulletin for Northern Ontario at 11:16 a.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, July 17, 2013. A severe thunderstorm watch is issued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Southern Ontario at 10:55 a.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, July 17, 2013. A severe thunderstorm watch is issued for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park, Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Burkes Falls. Environment Canada has issued Squall watch for Lake Nipissing at 11:18 a.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, July 17, 2013. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 11h16, heure avancée de l'Est, le mercredi 17 juillet 2013. Une veille d'orage violent est émise pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 10h55, heure avancée de l'Est, le mercredi 17 juillet 2013. Une veille d'orage violent est émise pour Perth, Algonquin, West, Lac de Deux-Rivières, Deep River, Whitney, Perth, Algonquin et Bayfield Inlet, Dunchurch et South River, Burkes Falls. Environnement Canada a émis 20 degrés pour Lac Nipissing à 11h18, heure avancée de l'Est, le mercredi 17 juillet 2013.